sa wala pa nakapag-subscribe sa akin guys, kindly click the subscribe button and the bell icon button para ma-notify kayo guys at magka-subscribe kayo sa mga next video ko. Alright! Welcome to my vlog, Alcons TV! Karon guys, episode guys, magluto karon og tinulang manok. Gahapon guys, nagbutong masakir. Karon, chicken morning. Guys, akong kawan karon guys, magluto guys, si the manager guys. Og natutang siya mo siya. Oh, siya na kawan karon, tingnan mo sa mga mas guys, sabot ng manok guys. Kanya, ang galing kong speaker guys, mga speaker, may speaker guys. Si Dalia, okay. Tara na. Okay, bye. Few moments later. Okay guys. Ang ato ang kinahanglan sa tuwang pagluto karon sa tinulang manok guys. Muna guys, kamatis. Gumay ba? Hello guys. Bawang, ahos ko siya guys. Oh, pangatlo guys, tuwang sibuyas, bombay. At saka anti-COVID guys, sili. Ayan na. Oh, may kapayas guys. Tsaka ito pa, luya guys. Luya. Saan yung kapayas guys? Yan, kapayas. Tsaka saluti guys. Okay, kaway-kaway dyan sa mga cookie dyan guys. Okay ba kayo dyan? Okay, huwag natin kalimutan guys. Ang manok. Itong manok guys ha. Pakita natin yung maitim namin na guys. Pero may manok yan. Native chicken. Guys. Kain tayo mamaya guys. Kapamilya. Alright. Few moments later. Okay, una guys. Mag-isa tayo ng mga lamas na guys. Yung una ay sige. Ayan na. Ilagay natin yung bawang. Bawang. Guys, yan yung pagano sa tulang mo guys. Yan yung pagkita ng bawang. Tsaka sibuya. Yan, pinabuylog to guys. Pinabuylog. Okay. Pina-roast bad beneath. Luno naman na diri kuman. Okay. Yung mati. Okay guys, kaya matuwad guys. May nagkalikot si guys. Napakasarap na lang muna naman. Okay. Kinuha pa yung guys. Okay, open yan guys. Guys, ang Ito libo lang yung pagluto na baliktad guys ha. Iwan mo nila guys. Okay. Hintayin natin. Okay, pahintayin din makulo guys. Sige, lagyan na natin yung tanyag para mag-absorb yung lasa niya. Yung lemongrass, ilagay natin guys. Saan yung lemongrass? Yung dalawa, ilunod yung dalawa para mag-absorb yung ano niya, lasa. Here guys. Uy, ano ba yun guys? Saka bulang tag-lang-tag yung guys. Hindi ko ako kayo bawa ng tangan. Bunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kasawa guys. Hindi ako marunong guys ng tangan guys. Okay, lunod na yung lemon
lemongrass. Napakasarap ng lemongrass, guys. Parang dadagan din ang sabaw, guys. Parang walang sabaw tayong mga skip-skip na mamaya, guys. Sige, lagay pa yung lemongrass, guys. Lanoy, nagdagang kang kuwander. Bisaya. Okay, pakuloy natin yan, guys. Pakuloy natin, guys. Daghan pa rin sa pao guys, kidaghan pa rin. Sabaw, guys. Lagyan ng sabaw, guys. Okay, guys. Okay, pakuloy natin, guys. Pakuloy natin, guys. Mga 20 minutes, guys. Mamaya na, guys. Pakuloy natin, guys. Okay. Few moments later. Ayan na, guys. Lutong-luto na, guys. At ready ng kainin, guys. Tsaka meron tayong sili para maging mangang, guys. Ang sarap-sarap. Tara na, kainan na. Natuog ka, girl, guys. Parang nangmingiyak-iyak na, guys. Ito si Justin, guys. Yung pro alalay, guys. Ayan. Saka ito si Damis, tahimik, guys. Jinbus, guys.